बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सबरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको मेरे चैनल रूहानी पीडिया पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज़म या ऑटिज़म डिसऑर्डर। ऑटिज़म डिसऑर्डर ज़हनी नशोनुमा से तल्लुक़ रखने वाली एक पैदाइशी माजूरी या ज़हनी बीमारी है जो बच्चे की बोलने, लोगों से मेल मिलाप की सलाहियतों को और इसके रवैये को मुतासर करती है। ऐसे बच्चे उंगलियों से या किसी घूमने वाली चीज़ से हमेशा खेलते रहते हैं और ऐसे लोग अपने काम खुद कर सकते हैं, ना ही किसी की मदद मांगते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी में मुब्तला अफराद कोई एक हरकत या किसी जुमले को बार बार दोहराते हैं। अगर ये अलामात आपके बच्चे में हैं तो वो ऑटिज़म का शिकार है। अमूमन इस बीमारी में मुब्तला अफराद बात करने के दौरान आंखें किसी से नहीं मिलाते, यानी आंखें कतराते हैं और अपने ख्यालात में हमेशा मगन रहते हैं। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चे बाज़ गैर मामूली सलाहियतों के भी हामिल होते हैं। मसलन इनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है और वो हिसाब या रियाजी में महारत रखते हैं। ये गाने बजाने और मौसीकी के आलात इस्तेमाल करने में अपने हम उम्र बच्चों से बहुत ज़्यादा बेहतर सलाहियतों की मुज़ाहरा कर सकते हैं। आजकल हम अक्सर ऑटिज़म के बारे में सुनते हैं और हम इस वीडियो में ऑटिज़म की वजूहात, अलामात और इसके इलाज के मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऑटिज़म दिमागी नशोनुमा की बेतरतीब हालत का नाम है जिसकी अलामतें बच्चों में पैदाइश के इब्तदाई 3 बरसों के दौरान किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकती हैं। ऑटिज़म पर रिसर्च करने के दौरान माहिरीन का ये दावा है कि ये कैफियत इन अफराद में पाई जाती है जिनके ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई बेकायदगी पाई जाए। बाज़ माहिरीन ऑटिज़म को मरूसी मसला भी करार देते हैं। ऑटिज़म यानी खुद तस्कीनी की अलामात बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई 3 सालों में ज़ाहिर होने लगती हैं। बाज़ बच्चे इर्द गिर्द से बेनियाज अपने आप में मगन रहते हैं, अपनी ज़ात में गुम रहने और बैरूनी दुनिया से हम आहंग न होने या राब्ता न करने की ये ज़हनी कैफियत अमूमन बचपन से ही मौजूद होती है। खुद में गुम रहने की इस ज़हनी हालत के बाइस ऐसे बच्चे अपनी बात दूसरों से कहने या इनसे राब्ते की सलाहियत खो बैठते हैं। ये सूरत हाल जहन के इर्तिकाई अमल पर भी गालिब आ जाती है और दूसरों से कट कर रहने का ये ज़हनी और नफ्सियाती मसला अगर इब्तदा में हल न किया जाए तो ये उम्र भर का रोग बन सकता है। इस कैफियत को दोस्तों ऑटिज़म कहा जाता है। बाज़ बच्चे 3 बरस की उम्र से पहले ही इसमें मुब्तला हो जाते हैं। वालिदैन के लिए कम उम्र बच्चों में पाए जाने वाले रुझानात और मसाइल का शुरू ही में अंदाज़ा लगाना कदरे मुश्किल होता है। वो इस हवाले से इस वक्त चौकन्ना होते हैं जब बच्चा अपने हम उम्र बच्चों की तरह रद्द ज़ाहिर नहीं करता या दूसरे बच्चों की तरह बातें ना करता हो। ऐसे में बज़ाहिर ये महसूस होता है कि बच्चे को सुनने में दिक्कत पेश आ रही है। दोस्तों, ऑटिज़म की चंद अलामात ये हैं। पहली अलामत में ये है कि समाजी मेल जोल और राब्ते की महारत में अपने हम उम्र बच्चों से कम होना, यानी नज़र से नज़र मिलाकर बात न कर पाना और अपने इर्द गिर्द के माहौल में दिलचस्पी ना लेना, अपनी हम उम्र बच्चों या अपने से बड़े बहन भाइयों के साथ खेल कूद में सही तरह शामिल ना हो सकना, अपने हम उम्र बच्चों या अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ना खेलना, अकेले रहने को तरजीह देना, खिलौनों का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना, ख़तरे का एहसास ना होना, खाने पीने और सोने में गैर मामूली रवैया भी
ऑटिज़م کی علامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی لفظ کو بار بار بولنا یا جسم کو ایک ہی طرح سے بار بار حرکت دینا، پیروں کی انگلیوں پر چلنا، مختلف چیزوں کو ایک قطار میں رکھنا، جذبات سے عاری ہونا، اپنے والدین اور اجنبیوں میں فرق نہ کر پانا، روزمرہ زندگی کے کاموں میں چھوٹے سے بدلاؤ کو بھی برداشت نہ کر پانا، بلا وجہ بہت زیادہ رونا یا چیخنا، خواص ہمسا کے متعلق حساسیت کا انتہائی زیادہ یا انتہائی کم ہو جانا بھی آٹزم کی علامات میں شامل ہے۔ بول کر یا بولے بغیر مثلاً اشاروں کی مدد سے اپنی بات نہ بتا پانا، انگلی کی مدد سے کسی محسوس سمت یا کسی محسوس شے کی طرف اشارہ نہ کر پانا، یہ سب دوستو آٹزم کی علامات میں شامل ہے۔ اس وقت آٹزم کے لیے جو طریقہ ہائے علاج رائج ہیں، یعنی آٹسٹک بچوں کے حوالے سے جو طریقہ کار رائج ہیں، ان میں یہ طریقہ کار رائج ہیں، یعنی اپلائیڈ بیہیویئر انالائسس یعنی ABA، آکوپیشن تھراپی یعنی OP، اس کے علاوہ اسپیچ تھراپی، نیوٹریشنل سپلیمنٹیشن اور اسپیشل ایجوکیشن اس آٹزم کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ طریقہ ہائے کار اور تھراپیز آٹسٹک بچوں کی مدد میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگرچہ ان تھراپیز کا بیماری کے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی امید دلاتی ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ان مہنگی تھراپیز پر ہونے والے اخراجات سے مشکل سے گزارا کرنے والے لوگوں کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے، بلکہ ایک الگ کہانی ہے۔ ان تھراپیز کا بیماری کے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی امید دلاتی ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ان مہنگی تھراپیز پر ہونے والے اخراجات سے مشکل سے گزارا کرنے والے لوگوں کا بوجھ بہت بڑھ جانا بھی ایک الگ کہانی ہے، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں مڈل کلاس فیملیز کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آٹزم ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے بچوں کی صحت اور ان کے روشن مستقبل کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، اور اس سے بچاؤ اور تدارک کے لیے عمیق مطالعہ اور مسلسل تحقیق دور حاضر کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں ہماری آج کی ہومیوپیتھی ٹپ آف دی ڈے بھی ہے، اور ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے علاج کے لیے ہومیوپیتھی کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ جہاں اگر دوسرے طریقہ علاج ناکام ہے تو ایک ایسے طریقہ علاج پر غور کیا جائے جس سے عوام کی اکثریت ناواقف ہو۔ ہومیوپیتھک ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو قدرت کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہے اور 200 سال سے زائد عرصہ سے آزمودہ چلا آ رہا ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دوسرا بڑا طریقہ علاج یعنی ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں آٹزم کا علاج موجود ہے، اور ہم عرصہ دراز کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی دوا برائٹا کار ہی واحد وہ دوا ہے جو آٹزم کے مرض میں مبتلا بچوں کو شفا دے سکتی ہے۔ جو بچے آٹزم کا شکار ہیں وہ بچے برائٹا کار 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بچوں کے آٹزم کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ ہومیوپیتھک کی شفا یابی کے قائل ہو جائیں گے۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اور ہومیوپیتھک کی معاون دوا ہے، یعنی برائٹا کار کے ساتھ اگر معاون دوا کے طور پر فالیفاسک کو دن میں 3 مرتبہ 2 تا 3 گولیاں دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کرائی جائے تو ہومیوپیتھک میں آٹزم کے علاج میں شفا یابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی شک نہیں کہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے شفا یاب نہ ہو۔ دوستو
ऑटिज़म का वजीफ़ा ये है कि कुरान पाक की आयत रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, इस आयत को 111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं, और हो सके तो इसको पढ़कर मरीज़ के सीने पर भी दम कर दें। इसके अलावा हम इस मर्ज़ के लिए अरसा दराज से चांदी की बनी हुई लोहे मुबारक इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके 100% रिज़ल्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पर ये आज़मूदा और मुजर्रब तरीक़ाकार चला रहा है। अगर आप को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको और आपके बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तमाम आफात और बीमारियों से हिफाजत अता फ़रमाए, और सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।